ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ព្រះសាគុំយើងនៅក្នុងពិភពលោកដែលគោរពព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយេមកជាពេលវេលាដែលយើងទង់តឹងរង់ចាំព្រះយេស៊ូវបានផ្ញើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យទៅប្រកាសដំណឹងល្អដ៏ពេញលក្ខណៈដើម្បីឲ្យយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅដោយដង្ហើមដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ប្អូនដល់9នាក់ដែលបន្តិចទៀតទទួលអាកេសញ្ញាលៀបណាគឺនឹងយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានទទួលពិធីជុំទឹកហើយមែនប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនេះបីដូចជាយើងពពេញដោយដង្ហើមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងស៊ូតរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺជីវិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់យើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាពេលវេលាមួយដើម្បីប្រហែលមានបបិសោតប្លែកអំពីអត្តន័យនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយសារយើងបានរស់នៅក្នុង2ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមរបស់យើងដូចជាស្ទើរអំបានមែនខ្ញុំនិយាយអំពីកាយត្រីជួនកាលយើងរស់ដូចនៅក្នុងកាយរបស់ត្រីដែរដែលយើងអត់មានសិទ្ធិចេញយើងនៅក្នុងបន្ទប់យើងរស់នៅដែលអត់មានសិទ្ធិជួបគ្នា2ឆ្នាំណែនាំមកយើងរស់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានព្រំដែងដែលមានជញ្ជាំងដែលណែនាំមកយើងអត់មានបបិសោតអំពីសេរីភាពប៉ុន្មានថ្ងៃមុនអត់បងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅពេលយើងមើលព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងឃើញអំពី protection នៅ protection បានបិទជាពិសេសទីក្រុងសង្ហៃទីក្រុងសង្ហៃមានប្រជាជនប្រហែល25លាននាក់ចិត្តគុណជា2នៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងមួយនឹងគេបានបិទទាំងស្រុងនៅក្នុង2ខែកន្លងមកដោយសារនយោបាយចិនគឺ COVID ស្មើនឹង0ដូច្នេះគេបិទតែប៉ុន្តែបិទគឺបិទមិនមែនបិទតែផ្លូវបិទប្រជាជនឲ្យចូលនៅក្នុងផ្ទះវាយ5 អាស័យជារបងក៏មកចេញពីផ្ទះនឹងប៉ុន្មានថ្ងៃមុន3-4ថ្ងៃមុនគេបើកគេយក5 អាស័យចេញគេយករបងចេញនឹងប្រជាជនគេចេញពីបន្ទប់គេចេញទៅមាត់ទន្លេនៅនោះនឹងគេដល់សក្តិភាពគេសប្បាយចិត្តណាស់ហើយលោកនេះគេពពេញដោយសេរីភាពពពេញដោយកម្លាំងអង្គុយរួមជាមួយគ្នាបានយើងចង់អង្គុយរហូតដល់យប់ដោយសារយើងសប្បាយចិត្តជួបគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយបងប្អូនជាមួយគ្រួសារដោយសារយើងអាចទទួលខ្យល់ដង្ហើមបរិសុទ្ធនៅក្នុងដួងចិត្តនៅក្នុងស៊ូទ្របស់យើងពិតមែនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នេះជាបបិសោតមួយពិសេសដែលណែនាំមកយើងយល់ថាយើងពពេញដោយអំណរសប្បាយនៅពេលយើងដើរបាននៅពេលយើងមានខ្យល់បរិសុទ្ធនៅពេលយើងជួបគ្នាអញ្ញេថាជេយោសេរីភាពប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំរំលឹកដែរនៅឆ្នាំ2014ខ្ញុំទៅចង្ហៃម្ដងហើយខ្ញុំទៅធ្វើអកេសញ្ញាលៀបណាឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទបារាំងហើយនៅពេលហ្នឹងដឹងពេលយើងធ្វើអកេសញ្ញាលៀបណាយើងប្រើអីព្រេងពិសិដ្ឋគេឲ្យព្រេងគ្រីស្មាដែលលោកអភិបាលរៀបចំមុនបុណ្យចម្លងបាទមុនបុណ្យចម្លងបូជាចាស់តែអស់ជួបគ្នាដើម្បីធ្វើប្រេពោលើព្រេងពិសិដ្ឋដែលបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រើនៅពេលខ្ញុំទៅចង្ហៃតាមពិតអត់មានព្រេងពិសិដ្ឋឆ្នាំហ្នឹងអត់មានព្រេងទេគេទៅខ្ចីពីភូមិភាគផ្សេងមូលហេតុអីដោយសារឆ្នាំ2014ហ្នឹងលោកអភិបាលថ្មីដែលគេតែងតាំងថ្មីសម្រាប់ភូមិភាគចង្ហៃតែងតាំងហើយប៉ូលីសចាប់នឹងទុកនៅក្នុងផ្ទះចាក់សោអត់មានសិទ្ធិចេញពីផ្ទះដូចជាចូលនៅក្នុងឃុំឃាំងមួយយ៉ាងគឺផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែអត់មានសិទ្ធិចេញដូច្នេះយើងមើលនេះជាជីវិតរបស់យើងជួនកាលពពេញដោយសេរីភាពជួនកាលយើងរស់នៅក្នុងកន្លែងចង្អៀតចង្អុលដែលណែនាំមកយើងបីដូចជានៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងម្សិលមិញខ្ញុំនៅកំពតខ្ញុំបានធ្វើប្រេពោលើវិហារថ្មីដែលយើងទង់តឹងរងចាំពី20ឆ្នាំហើយហើយនៅពេលនោះយើងស្ដាប់អត្ថបទរបស់សន្តពលដែលទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមនឹងសន្តពលសប្បាយចិត្តទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមគាត់ជួលផ្ទះមួយនឹងគាត់បង្រៀនមនុស្សតែដែលចង់មកស្ដាប់គាត់បង្រៀនអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនអំពី
On peut prier sous cryptoal. Et nous appelons, l'Okpol, quoi de société, atmine veille del reang plau d'un bay bon rien ban. D'autres y a pour peine d'oï serré piep. Ponte, pour ce bay un squal rung l'Okpol, notre chnam pitchnam kroimo, chapada mien panyahai. Poli nung tihin robo chao tiré troman, ban mok chap quat, nung somlap quat d'oï cap ko, bat bon serré piep ohai. Bon pour dire Israël, ni tu veux trop yun. Serré piep pong, nung at serré piep pong. Serré piep nung promdaing. Serré piep nung chumchiang del nai noa mo yung keang. Nai noa mo yung keang. Ponte prekni. Prekni tie prek pisse. Prekni tie prek del previendo visot ye mo. Prekni tie prek del yung banstap ne knoate bot tipi bon pon. Bon ban to tout vignen del tfeu oi bon pon to tie kiom bon ra. Hai oi no tai pei klaitiet. Que bon pon ban to tout previnien. Del tfeu oi bon pon to tie botidar bo prechimcha. Leng pei klait. Leng ruh ne krom bon top do toi dot krom Christus pidam. Previnien do visot nai noa mo yung leng pei klait. Nai noa mo yung cheng. Pi monticum keang del yung ko song ne krom dung chet robo yung. D'un bei ruh no krom segedei soksan. Bon pour dire Israël, pelien trolop mokwin, ne knong pitchnam kon lomo, ne pelien mulken kapei klai troboyung, bagbut promdaing, bagbut tikrong, bagbut sankum roboyung, min vihir, chol menban, pelien ne keni, eloni yum popen doi omno sabai dai, do sa pipon manatet kon lomo, yum min bo pisot on piserei piep. Bo pisot on piserei piep del yung ai chup knir, serei piep del ai daleng chimui knir, serei piep del ai chol vihir, serei piep del ai tfekaban, serei piep del ai to kolena kobandai, tfedomna kobandai, pontai. Ni tia serei piep del bonton min promdaing. Do sa trai sek an min vineit mei menong tiet. Serei piep son kam bon pot del yung tutul treni. Tia serei piep tei knong. Ne knon dungchet roboyung. Prekni, doi totul previen dovisot, yung yolta previen dovisot, yung chol ne knon dungchet roboyung, d'un bay nae noa mo yung min pisot, mo yang pisse bon pot, previen dovisot ye mo, d'un bay rum doh yung. Rum doh yung pi on peut bab, rum doh yung pi tuklumba, rum doh yung pi kachu chap roboyung, rum doh yung, d'un bay o yung ruh no, ne knon tivet, ne knon prechun robo prechim chap toal. Muichnam dong pi dong, kiom to preiso. Ba, yung squal preiso tie monticum keang, ne knon tikron plumpen, del choa prampel pointe mouy menet, ne konleng neng. De beit fa pipotir depuis ça anglais, to chun bote tout tau. Pote roal dong, kiom min arom mouy plaik, neng arom nai noa moi kiom rumpeb dai. Da oisa kiom chub chi moi nek chuap kok, dopchnam, mo peichnam, samsopchnam, kla. E min kla kiom squal ting dopchnam, kino do dael. Ponte ne pel yung min pel veliet toa sokol, kiom tuk oi ke atitan doi serei piep, tam oi cheng pichet. E pel kiom zdap probieb del ke o prekun prechimcha del nai noa moi ke min tivet. O prekun prechimcha del kong no chimuike. Roal don kiom rumpeb. Do sa no pel nu kiom yolta serei piep men rung tai yung da tanakoban, men yung tfeu tamchet. Tu be yung ruh no krom antikum keang. Del atmin serei piep ruh no krom sankum chimui krusap to al kluon. Ponte yung min serei piep muitiet. Ku serei piep teik nong. Del yung tutul pi prechimcha. Del atmin monu menet. Del ayok pi yung ban. Lok chat serei del kompong bonto yok chetukda rep chom to la ka som rap morna saksei ne kong samai kmai krohom yon trote ne keun pon mandong yon ban stap sa kei piep pi Chris Borisat roboye ne kong samai kmai krohom del bat bong serei piep petmen ponte ne kong dungchet pto al kluon min serei piep de beatitan min serei piep de bei tulangvo prechimcha chukal min serei piep de bei keng prechimcha dai ponte min serei piep teik nong
ni ti omnao tieng del yun tutul pi previen dovisot. Putmen, presa hakum robo yung ruh no doi sa previen dovisot. Presa hakum ban chap kom nat, no kbai chachkan, no pelke chak dau, no knong pre bedong robo pre Yesu, et no pel nung min chiem, min tek, ku previen dovisot del hien cheng pi bedong robo pre Yesu, d'un bei bankat presa hakum. Nung presa hakum ban totul pesakakam, no pel previen dovisot ye mo, rum ti moi prenye mari del traisek yon korup ti mieda robo presa hakum. Putmen, presa hakum robo yung ruh no, knong serei piep muyang pise, serei piep nei previen dovisot, del ti serei piep seng, pi serei piep del yon ai totul tam chbab, rune knong prote ni mui, ti serei piep tei knong dungchet robo yung. Nang treni, pa ekechun robo yung do prambune, ti sanya som koal, ti saksei yang pise, del nei noa mo yung yolta, no pel yung sokchet fedom na chi mui pre Yesu, yung leng no ai kau, yung leng no mene eng. Dot pre Yesu min prebangtul sonia, kiom nung pia, previnyon dovisot, del tir preang del chui kapir, del prebeida chak oi mok non yem kiom, num bangrien segedete dol nekroalknir, promteang rumluk vei del kiom ban prab, oi nekroalknir pong. Heit ni hai, ne kron previen dovisot, tu bei pre Yesu lang tan borme sok hai, yung deng ta, chi vet robo yung, po pein doi kom lang tmei, po pein doi serei piep, yang plaik, tam roye, pre omnao tieng tang prampel, del bon pon neng tutul bon tek tiet, pon te vei del som kandai, kumel kun plaik. Doi sa omnao tieng min prampel men, pon te min plaik, neng plaik ni, nai noa mo yung chne upesate, parce que yung picharnan pi presa kum robo yung no klon covid prambun no pumpie pnompen yo aban ngwapte yo no min tivet robie pseng ponte yo aban ngwapte do sa previen do visot na no mo yung bankat robie tmei d'un bei ruh no knong atitan no knong twa metakarna no knong chumnu nang segedai sankem robo yung plai dal na no mo yung chne upesate ku chumnu ku segedei srolagne, ku segedei soksan, ku omno, ka le klengto, chet slodbo, chet borisot, ni na enoa mo yung to muk, no klong krup kalate sa na itivet. De set reini, yung ani eta, yung po pein doi segedei sankem. Po pein doi segedei sankem. Bon tek tiet, yung kompon ruh no knong plau nei tvedomna rumti mui knie no knong sanibat, pi poan ma pei mui, pi poan ma pei bei, pi atet mun yung ban promol, chomlai, nei pumpie pnom pente, kiom men an chomlai menong tiet, ponte min chomlai klakla, del kiom piato chikron rom del som kanna, e kiom chang lek chomlai beiboun, del kiom chang rumlek dol bon pon treni, ku timui, d'un beit fedom na rum timui knie no klon presa hakum, doi tu koi previen do isot dok no am yung, doi tu koi serei piep no klon kluen robo yung, ai rik chom ran taim tiet, ku ei, kai prechet kom not tiet, kai prechet kom not toal. Ni tiet chom not timui do som kan. Tipi tua meta karuna, del yung banche, del yung somdeng, yang sakam, krupel velie no klon tivet robo yung. Nung ti bei au yung sahaka knir ti Chris Borisat ne trani yung keul mo hakrusa robo yung et trani kom okun dol bonpon kore del bonpon anglais nung nie pisa anglais nung bonpon nie pisa barang del chorum do sanite sanya som kol presakum robo yung ti presakum te mui. Today I thanks all our faithful who join our celebration. It's a sign that we are one family under the Holy Spirit. And you can read in my paper, I give you 12 points to guide us for the next few years in the Synod of the Universal Church that the Pope Francis prepared for us, 21-23. And you can see the 12 points. And you can use also for your community the French, the Korean, the English-speaking community also, because help us to enter in one family. And your presence today maybe remind us that we are one family in the world, and remind you
that you are here, the part of the Catholic Church in Cambodia also. En som not som kroi, ku au yung tfedomna rum timui knir, doi rokken plau tmei, dan bei proka domnung la kom au yung keang, kom au yung klai, kom au yung pei, ni ti atanei nei piti robo yung traini, na pel yung tutul premien dovisot, yung rokken plau tmei tiem nit, et ti mulhet presakum robo yung ayupon manchnam, pi puan ma peichnam tieng, doi sa nung, watom min robo premien dovisot, del nai noam, o yung terek sa chumnu pi dam, del yung bantutul pi krom Christut, pontai nai noam o yung rok plau tmei, et chobai tmei, dembei nai noam o kasson kru, ye mo, ne kron presa kum robo yung, nang tiepise, ne kron pompier robo yung. Mon potietis rolain petmen. Previnien do visot stat le yung, previen do visot nai noam, au yung te tia botida robo prechimcha. Au yung te tia nek del to tout morodo robo prechimcha ne klong en prekri. Petmen. Previen do visot rum do yung. Previen do visot trahau yung. Au yung ches rolan knir te wintemo. Previen do visot trahau yung. Au yung te tia Christut. Au yung tia sasnatut. Nei sok sante piep. Previen do visot trahau yung, au yung tfedomna rumtimui knir, ne klon presa hakum, rumtimui prenie Marie, del tia premieda, del tia mieda robo yung, del tia mieda nei presa hakum. God bless us and lead us in the Holy Spirit to be one family, walk together with Our Lady, the Mother of the Church. Amen.